केन्द्रापड़ा जिला बालियाग्राम सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में व्यापक अनियमितता और दुर्नीति अभियोग सम्मुख को आसी। विशेष सूत्र अनुसार प्रशिक्षु छात्र छात्री सरकार पक्षर मुंडपिछा 120 टंकार भोजन व्यवस्था थे अभियोग होउछि कम खर्च में खाद्य प्रस्तुत कर बाकी टंकार अनियमित बिल करा जाउछि। हॉस्टेल मध्य खाद्य प्रस्तुत करा जाउतबा बेले टेंडर नियम को मान्य करा जाइतबा अभियोग आसी। सेपरि जनवरी मासरे 4 जन पेयरक नियुक्ति को नहीं भी अनेक प्रश्न उठी। विज्ञापन बिना नियुक्ति होइथिबा अभियोग सह एक 70 वर्षर व्यक्ति कार्यरत थिबा घटना मध्य सबक को आसी, जहा नियम उल्लंघनर सूचना देउछि। शिक्षक प्रशिक्षण पर दिया जाउतबा पाठ्य उपकरण रे मध्य अनियमितता थिबा अभियोग होइछि। 100 टंकार सामग्री बदल रे कम मूल्यर उपकरण प्रदान करा जाउछि। उपस्थापना खाता जालियाती अभियोग आसी। छात्र छात्री उपस्थित नथिले परे प्रेजेंट दर्शाइथिबा कहा जाउछि। एथिपई वार्षिक ग्रांट राशि प्राय 20 लाख टंकार व्यवहार रे मध्य अनियमितता होइथिबा अभियोग रहिछि। एपटे प्रतिष्ठान अध्यक्षा सुलोचना देहुरी एक प्रेस विकृति रे समस्त अभियोग को खंडन करिसेंती। से कहिसेंती प्रतिष्ठान रे कोनोसी दुर्नीति बा अनियमितता होई नाही। तथापि घटना को नहीं जिला प्रशासन तदंत कले सत्यता प्रकाश पाइब बोली शिक्षा विद्वान माने मत प्रकाश करिसेंती। पिलांकर पछपट उठिबो आगपट देखा जिवनी। से जो स्टाफ मन रखिए कैसे पूजा पकुछ तो ओचन ना ना केते षाठी ना बेसी केते डेट ऑफ बर्थ केते डेट ऑफ बर्थ ना एटी केते वर्ष ला चाकरी चाकरी 30 वर्ष चाकरी करले चाकरी एबे भी सिगाली आरसीसी रही रिटायर्ड होना पास पहले पड़ेगा भत्ता फत्ता मिलुची भत्ता भाउज को भत्ता मिलला ना सुननी को गाँ आपनकर बाकी को ना कोन को सुरेंद्र मंडी तो बर्तन मैडम कहउछन प्रिंसिपल कहउछन आपनकर एज बढ़ी जाईछि भोट पहिले सेतळे होतला जातक रहिले पड़ी जात करे युवपीढ़ी चाकरी पाउना आपण सेमती गला से शेष समय जाके रहिबे करतली 25 वर्ष शेष समय जाके रहिबे। हां मागणा 25 वर्ष किछि पैसा पाउनु 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 एबे पाउनु केते केते टका एई 8000 मैडम गोटे अभियोग जिलापाल पाखे जे विगत दिन में जहाँ डेभलपमेंट वर्क पर आसाला किसी घोटाला है कॉलेज पे नहीं कौन आप मत रखिए जो आउटसोर्सिंग आपण कर्मचारी रही विषय किसी सेमती पुलिस वेरिफिकेशन है पोस्टिंग दि जानी ना आपड़ केते वर्ष ला सर्विस कले 10 आप जो सालारी पाँच आप कौन केमती केते टका कटुची आपनकर पीएफ पीएसआई केते कटुची कौन कटुची केते सालारी आउट नहीं हमर जति सालारी पाइबे हमर 10% एनपीएस करते आ पीएफ एंगा पूर्व जो मान कथिला से मान बड़ा बड़ एलिगेशन आसुची जे आपन ट्रेनिंग पीरियड जो टीचर मान को खाइबा पई दिया होची से समय विभिन्न प्रकार घोटाला कराई निम्नमानर खाद्य दिया होची जो टंका आसु सरकार 150 टंका से दि जाऊनी मिलटा कौन कह आपन तो खाऊथिबे ना स्टाफ हिसाब ना मु खाउची केते बळे मु खाउना आपन 150 टंका मिल खांती ना 50 टंका मिल खांती हमरा कंपेयर करी ना एटा मु कंपेयर भलो जा गाइडलाइन अछि ठीक ठाक सेटा फॉलो करके दउची ना दउ एटा अछि दिया जाउची से माने आपन टीचर मान को पछटा क्यों आनि परिबे टीचर माने खाउचनी से ना जेतु आपन भी टीचर छु केते बळे खाउची केते बळे मोर माने मो बेसला भीतर म सेठी खाइ पाना सेटा किछि माने सेंटी आपनकर कॉलेज को जो गुड़ा सब पेन फाइल गुड़ा सब आसे दिया जाए सब फोल्डर गुड़ाक से समय में तो बहुत घोटाला हो निम्नमानर फोल्डर दि जाऊँ तो सेटा आपण देखंतु चेक करू सेटा मु एक्चुअली एग्जैक्टली कहि परिना मो हिसाब से टीचर मानु ठीक ठाक दिया जाउची से कहबे कोन मु सेटा माने
ମୁଁ ସେଠାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହିଁ କି ମୁଁ ସେଟାକୁ କିଣୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରୁଥିବେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ କେତେ ଜଣ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସାଲାରୀ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ଦରମା କଟୁଛି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦରମାରେ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉନା। ତାଙ୍କ ଦରମା ସେ ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ପାଇଥିବେ ଆମେ ଆସିବୁ ଦେଖିବୁ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇନାହିଁ କି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେପଟେ ଅଛି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତ ରହୁଛି, ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ସେଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବେଳେ ଯାହା ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ଫଲୋ କରାଯାଉଛି। ସେମିତି କିଛି ତ ଅନିୟମିତତା ନାହିଁ, ଯଦି ମୋ ନଲେଜରେ ସେମିତି କିଛି ଅନିୟମିତତା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ସିଟି ନୁହେଁ ସାର୍, ଏଇଟା DLED ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ 2 ବର୍ଷ କରୁଛି। ସେମିତି କିଛି ଅନିୟମିତତା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି? ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ 100 ସମଥିଙ୍ଗ 101 185 ଭିତ୍ତିଭୂମି କେମିତି ଅଛି? କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି? ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଲ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯଦି କହିବାକୁ କହିବେ ତ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏ ବିଲ୍ଡିଂର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସବୁ ଗ୍ରିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଙ୍କିଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ କଭର କରିପାରିବେ ଏଇଟା। ଆଉ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଏଇଟା ଅଣ୍ଡର ଡିମୋଲିସନ୍ ହେବା କଥା ଆଜ ପର୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍, ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନେ ଏଠି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଥରିଟି କହିବା କଥା। ହଁ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପିଲାମାନେ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଆସିଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ମୁଁ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଏଜେନ୍ସି ମାର୍ଫତରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଫେସିଲିଟି? ଫାସିଲିଟି ମିନ୍ସ ଦରମା କେତେ, PSI କେତେ? ଦରମା ସେଟା ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରିବିନି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଧୀରେନ୍ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।